पार्किंग ही दिवचलकारांक सतावपी व्हड समस्या जाल्या। चवथीच्या बाजाराक वाठारांत येरादारीची कोयडी जावची न्ही हे खातीर थारायिल्ल्या पार्किंग वाठारांची व्यवस्था केल्या। दिवचल पालिकेचो नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगले। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। बिचोले मेजर अशी जी समस्या ती पार्किंगेची आसा आनी स्पेशली मार्केट डे आसता तशेंच आतां चतुर्थी फेस्टिवल्स आसता कसले तेन्ना ती आनीक मेजर जाता, जटील जाता आनी खंय गाडयो पार्क करप हे लोकांक कळना। त्या खातीर मोठ्या प्रमाणात कंजेशन जे आसा ते जाता आनी जी घरां आसा रेजिडेंट्स आसा मार्केट एरियेन तांकांय ताजो त्रास जाता। त्या खातीर म्युनिसिपालिटीन स्पेसिफीक अशें जागो आतां चतुर्थीचे फाल्यां आयजूय मार्केट डे बिचोलचो वेनसडे तशेंच फाल्यां आनी परवां 2 दीस चतुर्थीचो बाजार जातलो तेन्ना स्पेसिफीक अशें पार्किंग वेवस्था म्युनिसिपालिटीन केल्ली आसा। फाटीं मिटींग जाली तेन्ना तेंच्यांनी थारायल्लें की अशें जातलें आनी त्या खातीर गेल्या वर्सा केल्लें पूण मोठ्या प्रमाणात कंजेशन हे जावपाक जाय ते जालें कित्याक तर लोकांनी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी सांबाळून पार्किंग वेवस्थीत करपाक जाय आशिल्लें पूण तें करूंक नासलें लोकांनी। जे जागा आसा त्यो ट्रॅफिक थंय दवरलेले थंयसरूय लोकांक पार्क करा अशें सांगलेलें पूण लोकांनी तें करूंक ना। ह्या वेळार तेंचे स्ट्रीक अशी एक्शन जातली अशें चेअरपर्सनान म्हटलें। दिवचले नगरपालिकेन चवथीच्या बाजारा वेळार निर्माण जावपी पार्किंग आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर येरादारीची कोयडी उणी करपा खातीर आनी लोकांक सुरळीत अणभव मेळोवन दिवपा खातीर पार्किंगेचो विशय हातान घेतला। हे नेम मोडल्यार तांकां तालाव घालतले, नगराध्यक्षान सांगले। नमस्कार, आमी ऑलरेडी सगळे जे 4-5 स्पॉट आहात ते ऑलमोस्ट सगळे रेडी केल्लेले आसा। एक म्हणटा तो आमच्या शाळे फाटल्यान डेम्पोची जागा आसली ती सगळी क्लियर केल्या, म्हणजे एवरी इयर थंय लायता। मागीर आमी हेजे कडेन ओवरलेडी स्कुला कडेन, मागीर आमची हिराबाई हॉला कडेन तो एक केला। आमी टेम्पोवाल्यांक रिक्वेस्ट केला की तेंच्यांनी मातशें फाल्यां आमकां एडजस्ट करून दिवचें, थंय आमी हे करतले। आनी म्युनिसिपालिटी फाटल्यानूय आमचे जागो आसा थंय आमी हे केला, अरेंज केला। जे मार्केटान पार्क जाता थंय कितें केला तुमी? ते लोकां खातीरूच पार्किंग। आमी टेम्पो बींचे कोण लायतले पळय तांकां आमी अलाउड करचे ना। वेंडर्सांक आमी अलाउड करचे ना, तेंच्यांनी सामान बीन हांगा काडून आपली ती भायर लावपाची गाडी। आनी आतां गेटी ज्यो आसा थंय खंय खंय येवपाच्या? गेटी 3-4 कडेन गेटी घातल्या ऑलमोस्ट। जातले? हय हय। म्हणजे ते आतां परमनंट उरतले काय बंदी? परमनंट म्हणजे बुधवारा बीन समज 2 व्हीलर बीन डायरेक्ट घेवन येता, कंप्लेनी बीन येयल्ले आसा म्हणून आमी ते अरेंज केले ह्या फावटी। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।